हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पोको X7 Pro में 4.1 अपडेट का FPS मीटर के साथ यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि इस वाले अपडेट में पोको X7 Pro के 90 FPS यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। 120 FPS यहाँ पे अनलॉक नहीं हुए हैं, 90 FPS ही अनलॉक हुए हैं। और यहाँ पे मैंने पहला ये सीन है मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे 49 यहाँ पे बंदे थे और 49 बंदे रहते हैं तो कितने ज़्यादा FPS यहाँ पे ड्रॉप होते हैं वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ये वाली क्लिप ले ली है, क्योंकि इस वाली क्लिप में किल वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो कितने ज़्यादा यहाँ पे FPS ड्रॉप होते हैं। तो यहाँ पे 70 या फिर 80 FPS के अप्रॉक्स यहाँ पे चलते हैं। तो इससे आगे की क्लिप जो मैंने थोड़ी सी क्रॉप कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बंदे वगैरह नहीं होते हैं तो इसके FPS जो वो यहाँ पे ड्रॉप वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और पूरे रेंगल में कहीं पे भी ड्रॉप वगैरह नहीं होते हैं इसके FPS। सिर्फ इवेंट पे 50 करीब बंदे आते हैं तो ही इसके थोड़े बहुत जो FPS है वो ड्रॉप होते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे गेम प्ले देखो और आप लोग यहाँ पे देखना 90 FPS के साथ जो आप लोग कितना अच्छा यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 90 FPS यहाँ पे खेल रहा हूँ आप सबके सामने, और कितने ज़्यादा यहाँ पे क्लचेस वगैरह करूँगा मैं, और यहाँ पे FPS ड्रॉप होते हैं या फिर नहीं होते हैं ये भी आप चेक कर लेना। और मेरी जो लॉबी है इस डोमिनेटर है। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि इस डोमिनेटर लॉबी अगर आप लोग प्ले करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ तो यहाँ पे जो डिवाइस है वो लैग करता है या फिर नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं 60 FPS में बिल्कुल भी लैग वगैरह नहीं करता है, और 90 FPS अगर आप लोग खेलते हो तो भी बिल्कुल भी लैग वगैरह नहीं करता है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बस अगर इवेंट पे 50 बंदे रहते हैं या फिर 50 प्लस बंदे रहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे FPS आप लोगों को ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। 70 से 75 FPS आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उससे ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं होते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है। और बाकी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह लगी हुई है, और वैसे इस डिवाइस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ से 4 से 5 FPS का ही फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। मैंने काफ़ी बार चेक कर लिया है। और यहाँ पे आप लोग गेम प्ले चेक करो और यहाँ पे पूरा गेम प्ले देखो। तो मैंने यहाँ पे जो भी क्लिप रहती हैं बोरिंग वाली वो मैंने सारी क्रॉप कर दी हैं आप लोगों के लिए। मैंने सिर्फ क्लचेस वगैरह की यहाँ पे क्लिप ली हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि क्लच वगैरह आप लोग करते हो इवेंट वगैरह पे तो आप लोगों के जो फ्रंट ड्रॉप्स हैं वो होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और कितना अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी निकल के आती है 90 FPS के साथ। तो आप लोग एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगता है तो। Awesome. Awesome. Help! Awesome. बचाओ! Awesome. बचाओ! Awesome. बचाओ!
Awesome. Please recall me. Please recall me. Help! Awesome. Awesome.